कांचनपुरनि बॉयज हॉस्टेल ते गर्ल्स हॉस्टेल तिप्रासा हामग्राय बेरेंनि मंत्री लोकरनि खासुकसा थाङै विजिट खालामनायनि जराव स्टुडेंट्स रकनो मायो यं क्लाइजाक रकनो सारजागै दङ आबो रकनो नुगै तै फेननि सेबसाब गरै सातुं गुतुंनि जराव तै टयलेट साफ खालायजाया तै बाथरूम रक बहायनो सित्रा साफ खालायजाया आबो रकनो नुगै तङै मानलिया माबाय बेलायखेनो खा खामजाखा तै जलिजाखा मंत्री बेलायखे जलिजाक माबाय कक थुनायरनि बस कांगो दादाक सिदाखे करा खालाय शाखा खोनानि बिसिंगो न हॉस्टेलनि इंचार्ज न ट्रांसफर खालायै कताल तबजागनाय हनै शाखाबो तै आ हॉस्टेलनि सेरायरक न माइ कसक सारिगै तंमानि आबोनिबो कराक निसलायफोनो कराक माजरा रजागनाय हनै करा खालाय शाखा मंत्री तैबो शाखा हाथि बारसानि बिसिंगो न जतो तिप्रासा स्टूडेंट्स रकनि हॉस्टेल रगो सेबसाब गरै आबो रकनो बो ठीक खालायजागनाय हनै न शाखा मंत्री आबोनि बागै नायनाय दिसो एसाक दङ तिबिनि मांक्लिबो मंत्री ताम शाखा बातें पुगोई बातें निकेरी पुग वही बातें पुग सब আপনার মুখে ঢুকতেছে এই হিট বুকের মধ্যে লাগতেছে এটা রান্না আমরা সারা দিন রান্না করবেন গামতেন না এক ফুটা গামতেন না এক ফুটা গামতেন না আপনার নাকে দেয়া আপনি বাড়ি এটা কোনোদিন আর এটা হইতো না রান্না হইতো না এখানে আপনাদের জন্য আমি বলছি আপনি যদি 80% বাঁচেন 50 বছরে আপনি মারা যাবেন কারণ এই দেখেন আশির সঙ্গে যে ধোঁয়াটা কোনটা বেশি আরাম আপনাদের নিজে তাম নখা হুসল তাম এবারে তাই তাম বেলা খাহিয়োগো মুক্তি বকলায়ো আনি বসাবতই জায়গা যেভাবে কষ্ট খাইতঙ্গো आं अफिसारनो साका जे हॉस्टेलनि इंचार्ज बनो खानानि बिसिङाव उजानि बनो उजागा नरुय कतालबाबे ते खरकजानो इंचार्ज रा बागै कारण बार-बार आं फार्स्ट टाइम फायका सेम अवस्था तावगो फायका सेम अवस्था एकदम सित्रा कंडिशन बचिनि रुल्स कमान मानिया सरकारनि कमान मानिया अफिसारनि कमान मानिया आबानि बागैनो आं आंनि अफिसारनो साका खानानि बिसिङाव खोमानि बिसिङाव कांचनपुर बयज हॉस्टेल जे नांगमानि आं खायनाय जे जागा सानो नांगमानि आं सानाय चीफ मिनिस्टारनो सानाय चीफ सेक्रेटारिनो सानाय तै डिपार्टमेन्टनि आंनि लगे जत कट दङ अफिसार खोनानि बिसिङाव एक्सन खायजानाय बेलाय हामबाय बेलाय खा दुख नांगौ उच्चारण नगै हामबाय बेलाय खा हियोगो अनेक हॉस्टेल विजिट खायगा दिनै किन्तु मनि बिसिङाव कांचनपुर गार्ल्स हॉस्टेल पुरो 110 जन दङ बेलायनो कन्डिशन हामिया आंनि लगे अफिसार दङ एक सप्ताहनि बिसिङाव जत कन्डिशन ठीक खायनाय उंया खाय मनि करा एक्शन खायनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव जे कन्डिशन हामे दङनि जतन गाहाम खायजानाय आंनि लगे जत अफिसार दङ नुखरा जतन नुखरा नर मिडिया एक सप्ताहनि बिसिङाव जतन ठीक खायनाय जदिनो ठीक खाय आं आगाय जे खायनो नांगौनि आं खायनायमोन जे खायनो नांगौनि तब आंनि बोसाबोतै आंनि चेरायखानाय बरक सुस्थ भावे दंनाय सुस्थ भावे जानाय सुस्थ भावे परिनाय सुस्थ परिवेश गाहाम परिमाने बरक पुरन बरकनाय बेलाय हामबाय दारिया सादी বিভিন্ন সব সময় মানে চারিয়া ভাবে একদিন বাসা চারলে যা একদম চারতে এলাকা নরম দেই সামনে তোমরা আমি স্যার বুঝিবা মনি পরে आं खामान पड़ा যদি না কোনো দিদি মনে যদি না তরকারি খাই যাবে মনি মাসুলতেও বানাইব আমি যাওয়ার পরে তাদের উপরে যে আরবার টর্চারিং হয় এটা করা অ্যাকশন হয়ে যেত তাদের উপর কোনো টর্চারিং হতে পারতো না আমি যাওয়ার পরে টর্চারিং করবো আমি আমার জানা আছে কারণ ওরা কমপ্লেন করছে আমাকে হ্যাঁ তাদের উপর যদি কোনো টর্চারিং হয় এটা কিন্তু করা অ্যাকশন নেওয়া হইব
তার জন্য ওদের সেবা যা 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 আছে রিকোয়ারমেন্ট আছে এটাই করবেন। থ্যাংক ইউ, নমস্কার। এই ছেলে মেয়ে কিভাবে ঘুমাইবে কোন এত গরমের মধ্যে? এটা আপনার ছেলে, আমার ছেলে, সবার ছেলে। চলেন নিচে, হয়েছে আমি দেখছি। ওনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের সমস্যাগুলো দূর করার জন্য, ঠিক আছে? আর আপনাদের এখানে স্মার্ট ক্লাসের এখানে ক্লাস হইব, স্মার্ট ক্লাস উপরে এটা কিছুদিনের মধ্যে শুরু হইব। যেই